आखिरकार डोहारी सुल्तान शाह दे पंहिंजे पुट समेत मुबैना मुकाबले में मारिजी वियो। मोबाइल फोन जरिए फायर ब्रिगेड स्टेशन भरिसां कार में सवार हथियारबंदनि तरफ़ां पुलिस ते फायरिंग करण जो इतला मिलियो। कुछ ई लम्हनि खां पोइ ॿी इतला मिलियो त सिविल अस्पताल वेझो पुलिस ॾोहारियुनि जो घेरो तंग करे छॾियो आहे ऐं फायरिंग जी ॾेती लेती जारी आहे। इन बाद पुलिस जी दावा साम्हूं आई त 20 लख इनाम याफ़्ता ॾोहारी सुल्तान शाह पंहिंजे पुट हुबदार शाह समेत पुलिस मुकाबले में मारिजी वियो आहे। SSP सखर अज़हर मुग़ल दावा कंदे चयो आहे त बदनाम ॾोहारी सुल्तान शाह पंहिंजे पुट सां गॾु रोड़ी थाणे जी हद पुराणी मच्छी मार्केट वेझो मोटरसाइकिल फुर कई। मुज़ाहिमत कंदे नौजवान फैज़ान शेख ऐं पीछो कंदड़ पुलिस एहलकार फज़ल भुट्टो के फायरिंग करे ज़ख्मी करे छॾियो। थोड़ी देर पहले कि रोड़ी में डकैती की वारदात की गई है, वहाँ पे स्नैचिंग की, उसके बाद गोलियाँ इन्होंने चलाई। वहाँ पे एक राहगीर को गोली चली, एक बच्चे को गोली लगी, अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी लेकिन वो ज़ख्मी है, अभी खतरे से बाहर है। उसके बाद SHO रोड़ी ने, C सेक्शन ने, इन सब ने फ़ौरन इत्तलात दी। उसके बाद हमने इसका घेरा किया, इन्होंने हम पे ठीक ठाक फायरिंग की है। फायरिंग के एक्सचेंज में हमारे जो सिपाही है उसके फेस में गोली भी लगी है, ज़ख्मी हुए हैं। फिर फायरिंग का तबादला हुआ है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 2 डाकू हैं ये खौफ की अलामत थे हमारे डिस्ट्रिक्ट सक्खर में कई सालों से, और इन्होंने लोगों में लूट मार मचाई थी। ख़ास तौर पे टारगेट करते थे, ये हिंदू बरादरी को करते थे, शहरी जो ताजर तबका था उसको करते थे और खौफ फैलाया हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि ये मारे गए हैं। और जी अभी जो इसको इब्तदाई इतलात है जो कि हमारे पुराने सिपाही पहचानते हैं, क्योंकि मैं इस तरह से पहचानता नहीं हूँ मुकाबले में इनके वही है, तो ये सुल्तान शाह बता रहे हैं। और अभी इनका जैसे हम सारा वो करेंगे, बायोमेट्रिक वगैरह करेंगे, तो हम आपको इसके केसेस की डिटेल भी बताएंगे। और क्योंकि ये सुल्तान शाह जो हैं ये काफ़ी सारे हेड मनी इनके ऊपर है और काफ़ी सारे केसेस में मतलूब हैं, तो अल्लाह ताला ने आज सक्खर पुलिस को कामयाबी दी है और इनको हमने इनका खात्मा किया है। मुबैना पुलिस मुकाबले जो इतला मिलण खां पोइ DIG सक्खर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ सिविल अस्पताल सक्खर पहुची ज़ख्मी पुलिस एहलकार जी अयादत कई। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे DIG सक्खर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ चयो त सुल्तान शाह सक्खर रेंज न पर उत्तर सिंध में दहशत जी अलामत बनल रहियो, जंहिंजो चैप्टर हमेशा जे लाइ ख़त्म थी वियो आहे। देखिए अभी हम इधर सिविल हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। अल्लाह ताला ने सक्खर रेंज को, डिस्ट्रिक्ट सक्खर को एक और अहम कामयाबी से नवाजा है। सुल्तान शाह जो एक दहशत की अलामत बना हुआ था, सिर्फ सक्खर में नहीं, सिर्फ सक्खर रेंज में नहीं, पूरे सिंध में, स्पेशली अगर आप इसको कहें नॉर्थ सिंध में एक दहशत की अलामत बना हुआ था, एक छलावा बना हुआ था। आज उसका चैप्टर क्लोज़ हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी उसने ये एक बहरूपिया था, मुख्तलिफ रूप चेंज करके बड़ी बड़ी वारदातें करता था और किसी को भी जान से मारने से दरेग नहीं करता था। इसके ऊपर 48 से ज़्यादा FIR दर्ज थी। इसके ऊपर 20 लाख का नोटिफिकेशन था इनाम का, और उसकी इन्हांसमेंट के लिए 50 लाख का भी भेजा गया था जो अभी प्रोसेस में था। इसने बहुत से लोगों को कत्ल किया था डकैती के दौरान, रॉबरी के दौरान, और अभी जो वाक़या हुआ है उसमें भी उसका बेटा अब्दार भी साथ में था। इन्होंने पहले एक मोटरसाइकिल रोड़ी से छीनने की कोशिश की है, वहाँ पर उसने जब रेजिस्ट किया है बंदे ने तो उसने उसको गोलियां मारी हैं, वो भी हॉस्पिटलाइज है जिसको विक्टिम था। फिर उन्होंने दूसरी बाइक छीनने की कोशिश की है, ये कार पे थे, उधर से उतरे हैं पुलिस के साथ, इनका इनकाउंटर हुआ है, लाइव इनकाउंटर में इनकी डेथ हुई है। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने एक और कामयाबी दी है। मुबैना पुलिस मुकाबले में मार्जिवेल सुल्तान शाह मादी जो बदनामे ज़माना धारेल रहियो आहे, जंहिंखे उन वक़्तु दहशत जी अलामत सम्झो वेंदो हुयो, जेॾा पंहिंजी बिरादरी तोड़े ॿियनि ज़ातुनि सां बि झेड़ा हलंदड़ हुआ। सुल्तान शाह अॻूणे घरू वज़ीर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा जे दौर में हथियार फिटा करे ॾोही दुनिया खे अलविदा कयो हो। जेल मां आज़ाद थियण बाद हुन सियासी ऐं समाजी सरगर्मियुनि जी बि शुरुआत कई। सुल्तान शाह सक्खर जे सूबाई असेंबली जे तहत PS1 तां आम चूंडुनि में आज़ाद उम्मीदवार तौर हिस्सो वरितो, जंहिंमें हू 230 वोट खणी सघियो। इन खां पोइ सुल्तान शाह कुझु वक़्त जे लाइ मौजूदा सिहत वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल पारां ठाहियल नई जमायत पाक सरज़मीन पार्टी में शमूलियत अख्तियार कई। सुल्तान शाह जे ॾोही दुनिया छॾण वारे सवाल जे जवाब में DIG सक्खर फैसल अब्दुल्ला चाचड़ चयो त ॿीहर ॾोही सरगर्मियुनि में मुलविस ॾोहारियुनि खे कंहिं भी सूरत में माफ़ न कयो वेंदो। इसने सरेंडर तो किया था जिस तरह आप बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद इसने बहुत सारी वारदातें की हैं।
اب اگر اس طرح کے کرمنل ہیں جو سرنڈر کرنے کے بعد اگر کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو تو معافی بالکل بھی نہیں ہے. ان کو تو یہ کرنا ہی کرنا ہے جو آج اس کا حشر ہوا ہے. جو بھی سرنڈر کرے گا اور اس کے بعد کرے گا اس کے ساتھ یہی حال ہوگا. یا تو آپ سرنڈر نہ کرتے ہیں تو پھر دنیا اس جو جرائم کی دنیا اس کو چھوڑ کے آپ کریں. باقی دیکھیں یہ پالیسی گورنمنٹ لیول پہ بنتی ہے, میری لیول پہ ایس پی لیول پہ نہیں بنتی ہے. ہم گورنمنٹ کے ماتحت جو پالیسی ملتی ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. جو اس وقت لاڑکانہ رینج میں سرنڈر ہوئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ جرائم کی دنیا میں نہیں آئیں گے. اسی پالیسی کو ہم فالو کر رہے ہیں. انڈیویجول اگر کوئی سرنڈر ہونے کے بعد کرائم کرتا ہے تو یہ انڈیویجول اس کا کام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے جو آج سلطان شاہ کے ساتھ ہوا. مبینہ مقابلے میں مارجن کا کچھ گھڑیوں اگر سلطان شاہ جی کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا تے وائرل تھیا ہے جن میں سلطان شاہ گرفتاری بعد جرتو مقابلے میں مارن جو خدشو ظاہر کیوں ہے. سلطان شاہ اس کے وسارة الإدارة کی مجاورة کی مشکوک معصوم ہوتا شاپن مثلا جو کوئی فرانس کا دشمن وہ پناہ پہ سکھر سول اسپتال ویجو مبینہ مقابلے بعد مارجی ولنجا لاش اسٹریچر یا ایمبولینس میں کھڑن بجائے پولیس ریڈے ذریعے پوسٹ مارٹم لائے سول اسپتال سکھر پہنچایا. جڑے تو زخمی پولیس اہلکار کے بھی علاج لائے سکھر سول اسپتال میں داخل کیا گیا ہے. مبینہ پولیس مقابلے میں مارجیول سلطان شاہ انہوں نے پٹو جا لاش پوسٹ مارٹم بعد سرد خانے میں پیا ہے. صوبائی گرو وزیر ضیاء الحسن نجار آئی جی سندھ غلام نبی محمود پارا ڈی آئی جی سکھر ایس ایس پی سکھر کے کامیاب کاروائی دوران بدنام ڈواری سلطان شاہ کے پٹ سمیت مارن تے شہباز ڈیندے چیو آئے تا پولیس جو سخت رد عمل ٹھل ایکشن ڈوہارن کے ہتھیار پٹا کرن تے مجبور کری چھڑیو ہے. دہشت جی علامت سمجھو ویندر بدنام ڈواری سلطان شاہ ان جو پٹ سکھر پولیس دے مقابلے میں مار جی ویا ہے. پولیس ہتھاں مارجی ویل ڈوہاری سلطان شاہ ان جے پٹ جے مار جن کھان پوئے یہ گالیوں بھی گردش کرے آئیں تا انہن جو پولیس گھیرو تن کرے گرفتاری بعد گولیوں ہنی فل فرائی کروائے. پر پولیس کی دعویٰ ہے دہشت جی علامت بنل انعام یافتہ ڈواری سلطان شاہ کے پٹ سمیت پولیس مقابلے میں مارے ہے. ان باوجود سلطان شاہ دے مارجن کھاگ ریکارڈ کل ویڈیو پولیس مقابلے تے سوال اتارے چھڑیا ہے. انہوں اتنت سوالن میں کیتری صداقت آئے انہوں جو جواب دا صوبائی گرو وزیر آئی جی سندھ تورے لاگابل آفیسر ہی سکن تھا. کیمرامین حیات کوکھر سنگد فاروق سمرو ٹائم نیوز سکھر.